Welcome to my channel. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. आज टे लेट है सका देखनी चलते कोचिंग मुंडा देखी तापर मुझे पहुँचा कोचिंग पाखे किए पिकनिक जीव न जीव तार सब ना दि जाऊला मम्मी टे फोन कर घर को शाग नापी से शाग टे किनिली तापर आमर आगरपड़ा मार्केट रे छतु सब भेराइटी जिन हार्डवेयर दुकान फाइनाली मैं आसी पहुंच जाइए घरे आसती बहुत दिन पर मामूर जाती आसती पाड़ आड़े बुलाया एपटे देखला बेलू नईर पूरा पानी फुल छाड़ी बर्तमान पार हो जाऊँ माने आंठू तलू कौला एवं कमर उपरू हो पूरा एपट सेपट पूरा पानी फुल अच्छे हाई पूरा यू एत चलती आसली बाउंस बाउंस दुटा हणा हम कहीं बाड़ बुझा हम आज चलते बाउंस हाणा आनी मम्मी पूरा शाग काटा आरंभ करदे गाधी पाधी बाहर पड़े आप भावुए गाधी पाधी कौड़े बाहर जो बोली मौसी आ मौसा मामू हरिका आसमु बोली हदगड़ बुलायापी मौसी फोन कर आज मुझे बाहर की जाऊँगी आगू जा देखा सब चषमा मैन तापर एपट सब धान काटिले आम कंचा अच्छी फाइनाल आम आस पहुँच गलु हदगड़ ये सब बच्चा पार्टी था अंदर में अब यहाँ निकल गया हदगड़ सिनेमाटिक शॉट देखो
3:30 କିନ୍ତୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହଁ କରିଛି। ହେଲା ଯାଇକି ମାମୁଁ ହେରିକା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ପୁରା ଚଢ଼ିକି ପାଉଚର ଆସିକି ଏଠି ମାଉସୀ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବେବି ପୁରା କୁରକୁରି ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅଂଶୁ ବି ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବଣ୍ଟି ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଖାଇନା ଆଉ ବାବୁନି ବି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠେଇକି ଆଇଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯିମୁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଡଣ୍ଡିଆ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋର ଜରୁର ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାରିଲା ତାକୁ। ସେ ପୁଣି ଗଲା, ସେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଏଇପଟେ ଚଢିକି ଆସିବ। ନା କରିବିନି। ଆଗେ ଯାଇ ସେଟେଲ ମତେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ରେ। ଚାଲିକି ପହଞ୍ଚନି, ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ମାଉସୀ ଉଠିକି ଚାଲିକି ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଛରେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ନେଲେ ଆମର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିବା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିମୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଯିବାର। ଦେଖିବା ଯିବା କି ନାହିଁ ଆଉ। ତାଙ୍କ ସବୁ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଆମର ହଦଗଡ଼ର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିମୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ଟିକେ ହେଲା ଚାଲିଛି କୁଲ୍ଫି ଖିଆ। ମୋ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲେ। ବସ୍ତା ବା ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗର ରାସ୍ତା। ରାତିର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ଯୋଉଟା, ହଁ ଟୋପି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏଇ ଉପରେ ବି ଅଛି ଝରଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ଭିଉଟା ନବା। चलो एट चपल आसी हाँ पूरा झरणा पानी को
ଶିବ ମନ୍ଦିର। କଣ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଉ ବୋଲି କଣ ବାଘ ଫାଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଅଛି ରାଉଥର Thank you for watching.